Opel Zafira, soли барориш 99. Komfort das komplektatsiyash. Mani namud аскафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, CD-плеер дорад. Пробег 475,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 Экотек, сӯзишвориш газ, бензин. Газаш евро 4. расход чандта газ киди? 100 километр мегардад. расходаш 10 та газги 100 километр мегардад. густасиян? Ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 878 53 13. Zafira Elegance, soли барориш 99. Мани намуди бернаи мошин дӯстон. мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет. Мани ойна чош электроника, коробкаш механик. Иҷа CD-плеер дорад, пробег 184,000 километр пробег. Бинед боз мультирол дӯстон. ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин бана. ҳатто балони запаскашам аст. мотор 1.8 Экотек, сӯзишвориш газ, бензин. газаш евро 4. расход чандта эко? 80 мегардад. расходаш 10 та газ киди 80 километр мегардад. дӯстон, яъни равғанои моторашам нав иваз кидаги. нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 881 87 17. Zafira Elegance, soли барориш 99. мани намуди бернаи мошин дӯстон. дохили салон 4 электропакет, ойна чош электроника, коробкаш механик, инҷа USB-плеер дорад, кондитсионер кор мекунад, пробегаш 231,000 километр пробег. мультирол. ин ҳолати салони мошин дӯстон. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 Экотек, сӯзишвориш газ, бензин. газаш евро 4. расход чандта? расходаш 10 та газги то 100 километр мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 957 11 91. Opel Zafira, soли барориш 99. комплектасияш комфорт. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аскафои мошин.
Hozir az dohili salon برای شما معلومات بدیم. داخلی salon 2 elektropaket, oyna choy peshash elektronika, коробкаш mexanik, اینجا CD player norad, multirol, probeg 247,000 kilometr probeg. این هولت سالن قفای ماشین. موتور 1.8 1.1 سوزشواریش گاز بنزین گازش یورو 4 расходаш 10 تا газ киди 85 км мегадад. این حالت موتور ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 52,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 995 25 20. اوپل اشکه سالی براریش 2008. ماشین وگونی دوستان. و این نمودی بیرونی ماشین. رادنوی اپس بوده. نمود از قفای ماشین. حاضر داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 elektropaket, 2 oyna choy pesh elektronika, коробкаш mexanik, اینجا CD player norad, 2 تا CD نوی پیش باگریف CD نیست، سنتر زماگ رژیم سپورتاش است، بورتاش کامپیوتر، مولتیرول، رولاش لیف، پروبیگش 242,000 کیلومتر پروبیگ. این هولت سالن ماشین. این هولت سالن قفای ماشین. موتور 1.6 1.1 توربو دوستان. расходаш 8 لیتر کیدی 7 کیلومتر میگردد. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 996 44 44. اوپل اسرجی سالی براریش 99. یک دست. این ماشین یک دست می‌سازه. من این نمودی بیرونی ماشین دوستان الگانسی. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. خیلی من چخیلی که دیده ایستادید اگر نوار پسند باشد حتما آبونه شدن لایک ماندن رو فراموش نکنید. 4 elektropaket, коробкаш mexanika, اینجا CD player norad, کنسنراش 100% کار میکند. پروبیگش 216,000 کیلومتر پروبیگ. این مولتیرول با دوستان. حالت سالن ماشین. حالت سالن قفای ماشین منه. موتور 1.6 1.1 سوزشواریش گاز بنزین. расход چنده؟ 110 تا میگردد. расходش 10 تا 110 تا میگردد دوستان. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 48,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 770 78 63. رحمت شما بیان کن. نه. رحمت.